और एक बार फिर बात करेंगे, साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है, दूसरी शादी की है और साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया के जरिए इस खबर को शेयर किया है। शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शोएब बताइएगा, कब हुई शादी? बिल्कुल, मैं आपको एक और अपडेट देता चलूं कि ये शादी की खबर तो शोएब मलिक ने खुद जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दी है, लेकिन इसके बाद अपडेट आपको दे दूं कि हमारी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में अलहदगी हो चुकी है और दोनों के दरमियान ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है और बाकायदा तौर पर पेपर भी इसके साइन हो गए हैं। तो सानिया मिर्जा से अब शोएब मलिक का ताल्लुक नहीं रहा, दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई है और अदाकारा सना जावेद जो है उनके साथ शोएब मलिक जो है वो रिश्ते अज़वाज में बंध गए हैं और अदाकारा सना जावेद जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपना नाम जो है वो सना शोएब मलिक कर दिया है। आज जो है वो शोएब मलिक जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर जो है वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी और साथ ही उन्होंने कुरान पाक की उस आयत का हवाला दिया था जिसमें कहा गया है कि पेयर्स जो है वो बना दिए जाते हैं। तो शोएब मलिक और सना जावेद अब बाकायदा तौर पर रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं, जबकि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी हो गई है। शोएब ये भी बताएगा कि शादी की तकरीब कब हुई, कहाँ हुई? देखिए, अभी इस बारे में इतलात जो है वो आ रही हैं कि ये कराची में तकरीब हुई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि शोएब मलिक से राब्ता हो जाए तो हम उसको बारे में बता दें, लेकिन उनके खानदानी जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सानिया मिर्जा के साथ अब शोएब मलिक का ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कंफर्म किया कि अलहदगी हो गई, तो सानिया और शोएब का बेटा भी है, उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है? वो किसके साथ रहेंगे, क्या सेटलमेंट हुई? देखिए, अभी इनका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है आने वाले दिनों में वाजे होंगी। बहरहाल इससे पहले तक जो है वो शोएब मलिक के साहबजादा जो है वो अपनी वालदा सानिया मिर्जा के साथ दुबई में रहते थे, लेकिन अब इन दोनों की सेपरेशन के बाद जो है वो अगले मरहले में इन मामलात को भी किया जाएगा। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली और सना जावेद ने भी इस बात का इकरार जो है वो सोशल मीडिया पे किया है। ठीक है, साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली और आज सुबह शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की और साथ ही कैप्शन भी लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। सना और शोएब की शादी की तकरीब कराची में हुई है और इसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की है। शादी कुछ रोज कबल हुई। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया और साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी लिखी है शोएब मलिक की जानिब से। साबिक कप्तान कौमी टीम शोएब मलिक ने दूसरी शादी की है और ये शादी अदाकारा सना जावेद से की है और आज सुबह शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की और साथ ही कैप्शन लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और सना जावेद ने अपना नाम भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेंज कर लिया है और अपना अब नाम सना शोएब मलिक लिखा है, जबकि सना शोएब की शादी की तकरीब कराची में हुई। इसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की और कुछ रोज कबल बताया जा रहा है कि ये शादी हुई और जो पोस्ट की गई उस पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी शेयर की। एटीसी से 7 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ बानी पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मिस आलिया नीलम करेंगी और उसमें जस्टिस फारूक हैदर भी शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच 23 जनवरी से जो है इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के तफ्तीशी अफसर हैं उन्हें जो है वो रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत को ये बताया है कि बानी पीटीआई इंतजार दहशतगर्दी अदालत में 7 मुकदमात में पेश हो रहे थे, मगर जब तोशा खाना केस में उन्हें सजा हुई तो हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद वो दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हो सके। अदम पैरवी पर और अदम पेशी पर इंतजार दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 7 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। लिहाजा अदालत इस हुक्म को कलमबंद करार दे और जमानतें दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी करे। अब बानी पीटीआई की इस दरख्वास्त पर 23 जनवरी को 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आबिद। और कनकोट में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तंगवानी, जमाल और दीरासर के इलाकों में घेरे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। कस्टम्स की सोराब में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई, क्या तफसीलात हैं अतिया अकरम से जानते हैं, बताइए अतिया। जी बिल्कुल, कुजदार के इलाके सोराब में स्मगलरों के खिलाफ कस्टम ने कार्रवाई की है। इतला मिलने पर 2 मुसाफिर कोचों का ताकुब किया गया
اور روکنے پر 7 کروڑ سے زائد مالیت کا غیر ملکی سامان برآمد ہوا ہے۔ ترجمان کسٹم کا کہنا ہے پکڑے گئے سامان میں چھالیاں، سگریٹ، گٹکا، ڈرائی فروٹ، خوردنی اشیاء، کپڑا، ویلڈنگ راڈ اور ٹائر شامل ہیں، اور اس ساری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کا تعاون حاصل رہا۔ جی بہت شکریہ۔ اور کراچی پولیس کی بھی موجکو چیک پوسٹ پر کارروائیاں جاری ہیں، لاکھوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ سامان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے افضل خان سے۔ افضل بتائے گا۔ جی دیکھیے، موجکو چیک پوسٹ پولیس نے حب سے کراچی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ چھالیاں اور ایرانی ڈیزل برآمد کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہب چوکی کی جانب سے آنے والی کار کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا، جس میں موجود 420 کلو چھالیاں برآمد کی گئی۔ اسی طرح ہب چوکی کے قریب ہی ایک ٹرالر کو پکڑا گیا جس کے خفیہ خانوں سے 1300 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد ہوا ہے، اور اس تمام مال کو پولیس نے قبضے میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ افضل خان تفصیلات کے لیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 22 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا۔ عابد خان آگاہ کیجیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 22 جنوری کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ اس بینچ کی جو ہے وہ سربراہی جسٹس عالیہ نیلم کر رہی ہیں، جبکہ اس بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شہرام سرور اور جسٹس ازر جاوید گرال شامل ہیں۔ اس درخواست میں بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جیل ٹرائل کو چیلنج کیا ہے، اور اس پر عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ وہ مختلف جو ان کے ایشوز تھے ان کو جو ہے وہ ترمیم کر کے دوبارہ دائر کریں۔ یہ درخواست دوبارہ دائر کی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 22 جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا، جس میں جیل ٹرائل کو چیلنج کیا گیا اور اس طرح کی گئی ہے کہ اس کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا عابد۔ اور مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی کی 17 نشستوں کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے۔ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی میں 32 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، بلوچستان اسمبلی 4، کے پی اسمبلی 4، سندھ اسمبلی کے لیے 10 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے کی پشاور میں کارروائی، کروڑوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عدنان۔ ایف آئی اے کی پشاور میں کارروائی، کروڑوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج چلانے والے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ چوک، یادگار اور صدر کے علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مجموعی طور پر 2 کروڑ 1 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے مغویوں میں آصف قدیر، ادریس شامل ہیں۔ عامر چنا آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، یہ سرحد تھانے کی حدود سے مسلح ڈاکوؤں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ مغویوں میں آصف قدیر اور ادریس شامل ہیں۔ تینوں افراد رات گئے یہاں سے مقامی درگاہ کے میلے سے واپس گھر آ رہے تھے کہ مسلح ڈاکوؤں نے انہیں راستے سے اغوا کر لیا ہے۔ ان مغویوں کا ایک موٹر سائیکل اور کچھ دیگر سامان جو ہے وہ راستے سے ملا ہے، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ اور میلے کی زائرین کی سیکورٹی کے حوالے سے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاری نفری وہاں پر تعینات تھے، مگر وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے اغوا کار واردات کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پولیس اغوا کاروں کا تعاقب کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کو نئی اے پی سی وہیکلز سے لیس کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ نئی اے پی سی سے کچے، دشوار گزار اور دریائی علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ آئی جی نے کہا کچے کے 6000 کلومیٹر سے زائد علاقے کو ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے پاک کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس موسم کی شدت، سیلاب اور نامساعد حالات کے باوجود کچے میں ثابت قدم ہے۔ لاہور کے علاقے وحدت کالونی میں پولیس اور ڈولفن ٹیم کی مشترکہ کارروائی، بات کریں گے اپنے نمائندے باور خان سے۔ باور، اس کارروائی کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں گے، وحدت کالونی کے علاقے میں پیٹرولنگ پولیس اور ڈولفن پولیس کی نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے اہلا خانہ کو اسلحہ کے زور پر یکماہ بنانے والے بیٹے کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بھرپور مزاحمت بھی کی۔ وحدت کالونی پولیس کو 15 پر کال وصول ہوئی، جس پر فوری طور پر پولیس نے وہاں پر پہنچ کر والدین بہن بھائیوں کو یکماہ بنانے والے بیٹے کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے، ان سے اسلحہ برآمد کر دیا ہے۔
मुलजिम जो उसके खिलाफ पहले ही चोरी मुजाहिद असला के मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम अपने अहल खाना को असला के तौर पर यकबा बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जिस पर 155 कॉल जब नशर हुई तो उसके बाद फौरी तौर पर वहाँ कार्रवाई की गई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर। एटीसी पेशावर ने कलदम दाइश के 2 दहशतगर्दों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कलदम तंजीम के 2 गिरफ्तार मुलजिमान जो है जिंदाजी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए गए हैं और अदालत ने दोनों मुलजिमान को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि दोनों मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम दाइश से है और इनसे जो है खुदकश जैकेट जो है वो भी बरामद हुआ था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और दोनों मुलजिमान जो है उन पर यह इल्जाम है कि वो एक सियासी रहनुमा जो है उनको निशाना बनाने के लिए जो है हदफ के तहक्कुम में थे, जिस पर पुलिस ने जो है दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि उनसे मजीद तफ्तीश की जरूरत है, जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए, लेकिन अदालत ने जो है रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दिया और दोनों मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सीटीडी और हसास इदारों ने की है कार्रवाई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, कार्रवाई की डिटेल्स दीजिए। बाजारों में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर पड़ोसी मुल्क के लिए काम करने वाले इंतहाई मदलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। सीडीटी के मुताबिक सैयद मेहदी पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और इसका ताल्लुक ज़ैम्बिया ब्रिगेड से है और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफ किया कि वो हाई वैल्यू टारगेट की रैकी करता था, जिसकी इत्तला अपने साथियों रजा जाफरी और आबिद रजा को देता था, जो टारगेट को फायरिंग करके कत्ल कर देते थे। मुलजिम के मुताबिक इसके साथी रजा जाफरी और आबिद रजा मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में भी मुलव्विस हैं। ये मुलजिम खुफिया एजेंसीज की जानिब से मिलने वाला असला और गोला बहादुर अपने घर पर रखता था और जरूरत पड़ने पर टारगेट को निशाना बनाने के लिए हैंड ग्रेनेड और दीगर असला फराहम करता था। और यही बताया जा रहा है कि मुलजिम असले की फरोख का भी काम करता है और मुलजिमान ने मुखालिफ फिरके से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात को भी निशाना बनाया, जिससे अब मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नसीर। अंदरूनी मुल्क धुंध और शहदादपुर में मालगाड़ी हादसे से ट्रेनों की आमद में 8 घंटे तक ताखीर। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल हुई है कि अंदरूनी मुल्क में धुंध की वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त ने पहले ही ताखीर थी, लेकिन आज शहदादपुर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से ट्रेनें मजीद 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई हैं। तेजगाम पाकिस्तान एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे मुख्तलिफ स्टेशनों पर खड़ी रही है। अब ग्रीन लाइन तकरीबन 4 घंटे, तेजगाम 4 घंटे, कराची एक्सप्रेस 6 घंटे, कराकरम 8.5 घंटे और अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे, रिमान बाबा 5 घंटे और सियालकोट से आने वाली इलामा इकबाल भी 5 घंटे ताखीर का शिकार है और पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है। हवेलिया से आने वाली आधार एक्सप्रेस भी 4 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह जब ट्रेनें जहाँ लेट पहुंचेंगी तो यहाँ से भी मुख्तलिफ ट्रेनें, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेजगाम, कराकरम, दीगर ट्रेनें वो 2 से 3 घंटे ताखीर से कराची कैंट से रवाना होंगी और मुसाफिरों को सही इत्तला न मिलने की वजह से मुसाफिरों का ये कहना है कि उनको काफी मुश्किलात का सामना रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज की कबूलियत नहीं, वो अपनी कबूलियत का तासुर दे रहे हैं। नवाज शरीफ इतना कबूल नहीं जितना मीडिया में कहा जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद क्या कहा, संजय साधवानी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ इतने कबूल नहीं है, उनकी कबूलियत नहीं है। जिस तरह मीडिया में तासुर देकर वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं कबूल हूँ, मेरी कबूलियत हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नवाज लीग और नवाज शरीफ कबूलियत नहीं है। मियाँ साहब तो हालात से डर गए हैं, वो डरे सहमे हुए हैं और इन डरे सहमे हुए शेर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर करेगा और इंशाअल्लाह उनकी जो कबूलियत वैसे है नहीं और ये कबूलियत जो का तासुर है वो 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी खत्म करेगी और पीपल्स पार्टी का तीर मुल्क भर में चलेगा। तो उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये जो नवाज शरीफ की कबूलियत का तासुर था इस हवाले से अहम दावा किया है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। सुप्रीम कोर्ट बार की जजों और उनके अहले खाना को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। बार ने एलामिये में कहा, आजादी इजहार हर शख्स का हक है, लेकिन इसकी हुदूद होनी चाहिए। आजादी इजहार राय की आड़ में गंदी मुहिम चलाना नाकाबिले कबूल है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा।
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار ہر ایک کا حق ہے لیکن اس کی حدود ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں گندی مہم چلانا ناقابل قبول ہے. ججوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شدید مذمت کرتی ہے. اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے اور بدنیتی پر مبنی حملوں کے درمیان لائن جو ہے اس کا احترام ہونا چاہیے اور ادارے جو ہیں وہ غیر ضروری اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذمہ داران کے خلاف فیصلہ کن اور سخت کارروائی کرے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس پروپیگنڈا مہم پر شدید تشویش ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت قانون انصاف کو خط. جج محمد بشیر نے اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. جی حسین احمد چودھری، آگاہ کیجیے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت قانون انصاف کو خط. جج محمد بشیر نے اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت کے لیے خط لکھا. جج محمد بشیر کی 14 مارچ 2024 کو ریٹائرمنٹ شیڈول ہے. حسین احمد چودھری، آگاہ کیجیے. جی دیکھیں، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے رخصت مانگ لی گئی ہے اور اس حوالے سے خط انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو بھیجا ہے. چند روز قبل بھی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بھی ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اور اب انہوں نے 14 مارچ 2024 کو چونکہ ریٹائر ہونا ہے، ان کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن ہائی کورٹ سے پہلے ہی آ چکا ہے، تو ریٹائرمنٹ تک انہوں نے رخصت مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہوں. اس حوالے سے انہوں نے باضابطہ طور پر خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے اور وزارت قانون و انصاف اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ خط لکھا گیا ہے کیونکہ یہ خصوصی عدالت کے جج ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت یہ عدالت آتی ہے اور جج محمد بشیر جو ہیں وہ متعدد اہم کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی سماعت وہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی کیس وہی سن رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف کے خلاف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف بھی جو کیسز ہیں، شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی انہی کی عدالت میں زیر سماعت ہے. تاہم ان کی طبیعت ناسازی کے باعث انہوں نے رخصت مانگ لی ہے اور اس حوالے سے خط انہوں نے لکھ دیا ہے. جی بہت شکریہ حسین. چیف الیکشن کمشنر کا لاہور میں پی پی انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس. واقعے کی ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دیا. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے. جی زاہد. چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بیان باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کا حکم دے دیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس پر چیف الیکشن کمشنر نے سخت نوٹس لیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آصفہ بھٹو کی لاہور اور کراچی میں پارٹی کی کارنر میٹنگ اور انتخابی دفتر پر حملے کی مذمت. کہتی ہیں کارکنان کو گولیوں اور بم حملوں سے ڈرانے کی کوشش ناکام ہوگی. پی پی کی ملک گیر مقبولیت سے مخالفین کو شکست صاف نظر آ رہی ہے. پولیس پی پی 162 کے الیکشن آفس پر حملے کی ایف آئی آر فی الفور درج کرے. کراچی بحریہ ٹاؤن ڈینزو میں ننھے افریقی شیروں کی دیکھ بھال جاری ہے. سفید افریقی شیروں کے 6 بچوں کو جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ پیدا ہونے والے سفید افریقی شیر کے 6 بچے صحتیاب ہیں. معمول کا چیک اپ جاری ہے. مزید جانتے نمائندہ عشرت خان سے. جی عشرت. جی ہاں بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بحریہ ٹاؤن کے ڈینزو زو میں موجود ہوں جہاں جنوبی ایشیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جہاں سفید شیر کے یہاں 6 بچوں کی بیک وقت پیدائش ہوئی ہے. اس وقت یہاں ڈاکٹر پریا ڈینزو زو کے ہیڈ آف آپریشن ہے عامر سمی صاحب، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. They born 24th December last month. To come in 24th January, 1 month will be completed. So they seems like so healthy, and we are doing regular clinical checkups, and at the same time nutritional and physical management of the mother is simultaneously we are doing.
कोई टाइम नहीं दे सकते बिकॉज ये इनका इंसेंटिव केयर का पीरियड है, और एज सून एज जैसे हमें क्लियरेंस मिलेगी हमारी वेट टीम से देन हम इसको सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसको आके देखे और पब्लिक के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द खुलने वाला है, वो यहाँ आके इन्हें देख भी सकेंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके शेर शाह के फ़िज़ाई तज्ज़िये से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। हाई कोर्ट ने रजू किया है कि शेरशाह कबाड़ी बाजार में तांबे के कॉइल हासिल करने के लिए कबाड़ी खुले आम रातों को ये तार जलाते हैं, जिसकी वजह से इंतहाई मुज़र तहत वो गैसें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी दमे का शिकार हैं। और इससे पहले उनके भाई इंतकाल कर गए, उसकी भी वजह वो समझते हैं कि इसी वजह से मुज़र तहत फिदा की वजह से हुई है। उनका कहना है जब उन्होंने पुलिस हकाम से रब्ता किया तो वो मदद करने की बजाय उन्हें ही दरख्वास्त वापस लेने के लिए हरासमेंट कर रहे हैं। इस पर अदालत ने SSP केमाड़ी और SHO पाक कॉलोनी को ذاتی طور پر 1 फरवरी को तलब कर लिया है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध को हदायत की है कि वो इस फिदा का फदाई तज्जिया करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें कि इसमें कितने मुद्दे तहत अफराद पाए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस ने लाहौर की अदालत के बाहर नारे लगाने वाले वकील को हिरासत में ले लिया। अलमास खान आगाह कीजिए। जी हाँ, आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब और लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की एक बरियत की दरखास्तों पर एक समाअत जारी थी, तो उस दौरान एक लीगी कारकुन ने नारेबाजी की मियां नवाज शरीफ के हक में। तो उसी असना में PTI के कारकुन भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ी तादाद में PTI के कारकुन मौजूद थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की और साबिक चेयरमैन PTI के हक में नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों फ्री कैन को डिस्पर्स कर दिया, लेकिन एक वकील रहनुमा ने उस वक्त साबिक चेयरमैन के हक में जब नारेबाजी की तो पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में लिया और उनको। बहुत शुक्रिया अलमास। शहदादपुर स्टेशन पर मालगाड़ी हादसा, डाउन ट्रैक क्लियर कर दिया गया। अंजुम वहाब आगाह कीजिए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तीसरा वाक़या हुआ है। शालीमार एक्सप्रेस और मियांवाली के पास भी ट्रेन होती थी, आज ये तीसरा वाक़या हुआ है। शहदादपुर पर रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। कोटी से रिलीफ ट्रेन पहुंचाई गई थी जिसने रेलवे ट्रैक को क्लियर किया है। जो ट्रेनें रोकी गई थी पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेज़गाम और इलामा इकबाल एक्सप्रेस, इनको कराची रवाना कर दिया गया। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर हो चुकी है। कराची ये तासीर से पहुंचेगी और कराची से भी ये तासीर से रवाना हो गया। रेलवे ट्रैक डाउन ट्रैक क्लियर है और रेलवे का ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अंजुम। गांव जाम बाजार पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक हो गए। आमिर चन्ना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये घोटकी का थाना सरहद की हदूद में एक गांव जाम बाजार है जहां पर मुसल्लह मुल्ज़मान ने हमला करते हुए फायरिंग में 5 अफराद को कत्ल कर दिया है, जबकि 3 अफराद उसमें जख्मी हुए हैं। इस वाक़े में जो इलाके के लोगों का जो कहना है और पुलिस का कहना है कि एक बैठक पर इन्होंने हमला किया है जिसमें 2 मेहमान हैं जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको भी कत्ल किया गया है और तमाम जो मकतूल अफराद है उनकी लाशों को जो है मीरपुर मातिल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि हमलावर जो मुल्ज़मान थे वो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ हरास की सूरत हाल पैदा हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।